चलो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश पट्टनायक। तो आज हूँ रविवार, आज शूटिंग ऑफ थिला मोर अनुराधारे थिला शूटिंग से पैकअप हो गला। राति रे क्रिकेट खेल हम ता संग भोजी प्रिपेरेसन चलची भोजी प्रिपेरेसन चलची। आज शूटिंग ऑफ अच्छी रविवार आज माने उपेंद्र आना तो फोरग्राउंड रे कौन काटिबो से बैकग्राउंड रहबो ना। अरे लाइट पडुने सेट आगरे पिच तैयारी होची क्रिकेट खेल बोले विकेट पोता हो गलानी। सेटे सापिन भी अच्छी। सोनू सोनू कौन ओळौचु गोटे कौन करचु? ओहो हां आमे जो खेलेबु आउ तो लाइसने पैसा इनकम करिवे खाली गोमा चिकन रोसे हो छै ना। लास्ट को हंटा बाजी तू आज देख देख एई गोटे कथा हां एई गोटे कथा म कहली आई को किजन करत बता मत जा कर मुसिया करी से मिली छिरा इमोनी जा पानी से हला से मिली के छिरा गोटे कथा आ सते कोडा ये होचंदी हमर आर्ट डायरेक्टर मिस्टर हे पर्सन नेम लिपू हाँ हाँ बढ़िया है। आठ भल पिच हो पारिबनी हेई पारिबो किंतु आमे करि पारियानी। बाड़े बाड़े लागि गेले एठी हणा कटा मरा मरी सब लागि गेले एठी। देखो लाइट भी लागि गेलानी। हां क्रिकेट क्रिकेट खेले पे लाइट भी लागि सैलानी। यस ओ यस ओ यस ओ यस खेलबा चलो रे एटीएससी कहउची कि रामेश्वर रामेश्वर आउ टिके ताको माने सुता डे करे दो कोड़ा कोड़ा दो बैटा है चाबी देइबनी ताठू बेटर हमें कहीं नीचे काठ न हानी गोटे बैठ नुआ नुआ आइयो परमिशन परमिशन डाके दे भाई डाके दे हां परमिशन नहीं चाबी देइबनी कोड़ा कोड़ा रूम ये पळा पळा पृथ्वी फाटी गला तुरो अधिकार रजत आइथा जाइलो से ये भीतर को पशु पशु जाइलो बाबुले माने माने फील्ड भीतर पशु पशु का ओ जीव बॉलिंग करबी जत बॉलिंग कर जे चारटा बॉल वाइड था पर नो बॉल ये होचंदी हमर मेकअप मैन। नमस्कार। ओहो ओ नो हां आदरे बाबूले ओ यो नो रात्रि सारा निद्रा की भी 3 मिनट की निद्रा सिद्धू बाला आसे चलो 6 7 8 के दिया चलो हां ये बाला हमरो मेकअप तो बुल्लू भाई कोड़े गेल बुल्लू भाई तो खाली खाइए गइछ ना बुले का गले एडे छिले बाइटी ना ना से धोई तमे खेलिबो ना खेलिबोनी दांत कामनी को कहउतो जे मतलब ना राग अछि कि मो ऊपरे ई टेंशन तो बाग पूजा पिन पिन तो बाग पूजा ए ठीक चल ता साथ काली हम घर चलना कि दे काल कदा एड केते भापतला दिया तो कौन कौन आउतरे कौन नहीं काले नहीं गम्मा नहीं देना माई बाबूले तुम उपेंद्र को हम पटाणे उपेंद्र हमर बा ये हमर सिद्धू हां सिद्धू सिद्धू अजित सिद्धू हम पटे सिद्धू हम पटे हां हमर लिपू हमर ले ये कोन ताको ना बाबूली भाई कोन बाबुले को 6 जण न बना की हेले काल हम 1 2 3 आ उपेंद्र हां 4 5 तमे 5 हमर 4 सिक्युरिटी हम पटे ना ना सिकुड़ा अपन अरे तो वन साइड ही गला। वन साइड की कोन देउतो उपेंद्र भाई हमर चुली लगे देले रोसे होसे करबे हम आसु खेलु खाइयो आसीबो कोन पैसा देगी गला कोन पैसा देइछि म केतेटा
କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ପଚାର ତୋ ଭାଇ କି ସାଧା ହେଲେ କଣ ଆଇଁଷ ପାଇଁ ପଇସା ନା ସାଧା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ କଣ ସାଧା ପାଇଁ ଆଉ ତୁ ସାଧା ବାଟିବା ଆମେ ଆଇଁଷ ବାଟି ଆଇଁଷ ପାଇଁ ପଇସା କଣ ଚିକେନ ହଉଛି ମୁଁ କଣ ସାଧା କାଇଁ ଖାଇବି ଆଜି ଏଇଟା କଣ ଆଇଁଷ କି? ଆଉ ବୁଲୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କହୁଛ କାହାକୁ ନେଇ ସେମିତି ମୁଁ ଏ କହିବି ତମ ଟିକେ କିଏ ନେଇ କହୁଛି ଡିଜିଟାଲ ଟସ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନି ଜାଣିପାରୁନୁ ନିଆ ଝିଅ ନିଆ ଝିଅ ହେଲା ମାନେ କହିବୁ। ଝିଅ ମାନେ ନିହାତି ମନ ରଖିଥା ହେଲା ହେଡ୍ ଆଉ ଟେଲ୍ ଯୋଉଟା ହେଲେ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ କହିବି ହଁ ଝିଅ କଣ ଝିଅ ଆସିଲା ଝିଅ ଦେଖି ଝିଅ 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 ନିଆ ଚାଲ ଯିବା ରେଡେ ଆସ ଆସ ଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ଅଦା ଛେଚା ହଉଛି ନା ଅଦା ଛେଚା ହଉଛି ରସୁଣ ହଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ଓଭର ସରୁ ତାପରେ ବ୍ଲଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରୁଛି ହଁ ଚାଲ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ଜାଗାକୁ ଯା ତୁ ପକା ବଲ୍ ପକା ଲିପୁ ଭାଇ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲାସ୍ ମାରିକି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କାମିକା ପିଲାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଜୟ ଖାଲି ହଙ୍କ ହଙ୍କ ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଇଦିଅ ବୋଲିଂ ଦେଇଦିଅ ଓହୋ ନାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ ଆହା ମସଲାର ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ଏରେ ପାଣି ଦେ ମସଲା କଷା ହେଲା ବାସ୍ନା ଆସିଲା এই ଦେଖ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ହଙ୍କ ହଙ୍କ ପାଣି ଦେ ପିଲା ଲାଖିଗଲା ପାଣି ଦେବି ନା କଣ ହାଁ ଚିକେନ ଢଳା ହବ ଚିକେନ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଆଜି ଭୋଜି ସଇଲା ବହୁତ ଜୋର ଖେଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଭୋଜି ବି ସରିଲା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ କାଲି ସୁଟିଂ ହବ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଭୋଜି ଖେଳ ନା ଭୋଜି ବହୁତ ହେଲା ଆମର ଭାଇ ଦେଖ ଇଆଡେ ଦେଖ ହଁ ହଁ ଇଏ ଭାଇ ହଁ କୁମ୍ଭକର ଖାଇବା ତଥାପି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହାଣ୍ଡି ଖରିକା ତଥାପି 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ନା ଚିକେନ 1.5 କିଲୋ ଆଉ 1 କିଲୋ ଅଛି ସେ ଖାଇକି ଏଇଟା ଉଠିବେ ଆମର ଆଲୋକ ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା ଭାଇ ଆମେ ହଁ ହଁ ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ତାକୁ ଦେଖେଇଦବା ଆମର ଆଲୋକ ଭାଇ ଇଏ 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଚିକେନ ଖାଇବେ ଗୁଲଗୁଲେ ଲୋକ ଟିକେ
ମାନେ ସବୁଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଖେଳିଲୁ ଖାଇଲୁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ ଯେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଅ।